me siento muy vigilado, o sea, un extranjero es vigilado. ¿Se siente usted como activista vigilado? Pero yo sé que están en mi móvil, en mis correos electrónicos, alrededor de mi casa, y por eso decidí que sea quien sea y donde sea, en cualquier circunstancia, yo voy a expresar mis convicciones, mis principios, les voy a defender. Mais les exactions subies par les Sahraouis dans les territoires occupés peuvent être bien pires que la simple surveillance. Les manifestations sahraouies sont brutalement réprimées, même les femmes sont frappées par la police marocaine, et beaucoup d'activistes sont portés disparus ou sont détenus dans des endroits comme la tristement célèbre prison noire, sans aucune procédure officielle. Ces photos illustrent les conditions misérables et le surpeuplement dans les prisons, où les détenus sont torturés quotidiennement. والقي علي القبض مرة ثانية، وكان القي علي القبض يوم 11. العملية كانت يوم 10 في الشهر 8 79، وقضي علي القبض يوم 11 في الشهر 8 79. بعد هذا جابوني للعيون هون، وفوت 17 يوم في التعذيب عند الدرك الملكي هون في العيون. تعذيب فيه الضوء، الكيب النار، تجويع. غير في الشهر 4 يوم 7 ابريل وحكموا علي بالاعدام. 14 عام هذه كل ليله ننتظر فيها تنفيذ الحكم. نفذوا اشخاص حذايا، وكان التنفيذ هذا يتم بين 3 صباحا وال5 صباحا. تحول الاعدام الى المؤبد، بدلوا قضوني من الاعدام الى المؤبد. وياسم الناس حسبني مت، وياسم الناس حسبني مات لي خالق. عارف الناس عني انقبضت وعارفه، ولكن بحكم الوضع اللي كان ما يتصور حد عني انا تليت خالق على وجه الدنيا. Des centaines de milliers de colons marocains se sont installés dans la région et leurs enfants y sont nés. Leur présence complique les perspectives d'un Sahara occidental indépendant parce que les colons considèrent qu'ils devraient aussi pouvoir voter lors du référendum qui décidera du futur de la région. Bueno, esto es el pueblo de Tifariti, pueblo que realmente en el 91, después del cese de fuego, fue destruido totalmente por las fuerzas marroquíes y destruyeron a Birlihlo, a Tifariti y a Mhiriz. Realmente eso se hizo delante de la opinión pública internacional y no tomaron ninguna medida a Marruecos. Y ellos violaron el acuerdo. La gente aquí vive a los alrededores de Tifariti y aproximadamente hay como 2.000, 3.000 familias en las zonas cercanas de Tifariti. ¿Nómadas? Sí, nómadas. Do you have any problems with landmines here? Las minas antipersonales realmente en Tifariti y sus alrededores hay muchas minas. Una gran cantidad de gente que se fueron heridas. Les mines et les blessures qu'elles occasionnent sont l'un des symptômes les plus visibles de l'occupation du Sahara occidental. So we just got to the hospital for war and landmine victims, and the compound is much bigger than I thought. But with 7 million landmines surrounding them, I guess this is necessary. Y estos y encima la mina me cortaba la piel las dos. Y son de espada de la rodilla para arriba, cortado de la para arriba de la rodilla. Y encima caminando con de la camello y echado con la mina, constamos de la Marroc. السبب عن نضال الإيطاليانة، الجيش المغربي هو اللي معدلها، هو اللي رادم لي الألقام باش ينقطعوا كرعية. ما يدورني ناحية، قاطع كرعية. Après des années passées à attendre une résolution pacifique qui n'est jamais venue, il y a un ressentiment croissant de la part des Sahraouis qui se sentent oubliés par la communauté internationale. On s'est donc rendu à la base de la mission de l'ONU pour le référendum au Sahara occidental, connue sous le nom de MINURSO.
Elle a été établie après le cessez-le-feu de 1991 pour garantir la paix et organiser un référendum. El MINURSO no protege nada, Solo nos está alargando la guerra y nosotros, nuestra juventud hoy, es difícil que lo podamos controlar. Están dispuestos a violar lo que es el acuerdo de paz y están dispuestos a arrebatar las armas. El MINURSO, nosotros somos los que estamos protegiendo al MINURSO. Aquí en los territorios liberados, nosotros tenemos nuestras unidades protegiendo al MINURSO. Why does MINURSO have to be protected? A nosotros tenemos que protegerla. Ellos son huéspedes en nuestra patria, en nuestro territorio. Entonces no queremos que ningún país le llegue una información de que su soldado o su representante en el Sáhara Occidental, en territorios liberados, le había ocurrido algo, o le habían secuestrado o le habían matado. Le pueden atacar la gente del Qaeda, que hoy todo el mundo no lo puede controlar. Todo el mundo no sabe por dónde se le puede atacar. Estas son una unidad que protege al MINURSO. El que acaba de saludarnos es el jefe de esta unidad. Is the situation coming to a boiling point? Ha hervido más de lo normal. ¿Qué te digo? Estamos a punto de volver a la guerra. Estamos ya no podemos controlarlo, porque la asociación no trajo ninguna solución. Realmente, 23 años para realizar un referéndum que lo planificaron para 6 meses. What has been the MINURSO's role in Western Sahara? This is really a failure, in the sense that since 1991, United Nations spent more than $1 billion. And we have not made a move of an inch to the goal, which is the referendum. In the same time, there are no protection of civilians. There are violation of human rights. There are plundering of the mineral resources of the territory. The Sahrawis are asking just for the right to determine their future, to vote. Why this right is valid for Timor, for Kosovo, for South Sudan, for Namibia, and elsewhere, and Western Sahara is still an exception. And no single country today is recognizing Moroccan sovereignty on Western Sahara. And the United Nations still refusing to give the mandate of monitoring of human rights to the MINURSO. It is the only peacekeeping operation established by the United Nations since 1978 without a mandate of human rights. Le peuple du Sahara occidental se sent trahi, ce qui pourrait le pousser à rompre le cessez-le-feu. Mais le Polisario n'a ni les ressources, ni le soutien international suffisant pour s'engager dans une guerre ouverte contre le Maroc. Et tous les Sahraouis ne soutiennent pas le Polisario, qui a le même dirigeant depuis 1976. Alors que de nombreux pays reconnaissent officiellement le droit du Sahara occidental à exister, ils entretiennent secrètement des relations commerciales avec le Maroc pour les ressources naturelles de la région. Les Sahraouis se battent encore pour l'indépendance, mais leur détresse est largement oubliée, et il est difficile de voir une issue à leur longue errance dans le désert. Et un moment riche et intense